So I'm reading to you our foundation this morning, Romans chapter 12, verse 3 until 4. For I say, through the grace given unto me, to every man that is born, to every man among you, not to think of himself more highly than you ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measures of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. Verse 5, so we being made are one body in Christ, and every one members one of another. We can bless upon the reading of the scripture. Once again, good morning, this life. So, this is a continuation of our message last week. It's all about the basis of the fellowship. So what we have now is the result of the basis. So the basis of fellowship again is we have the so-called the persons of the Godhead. The three persons having shared glory, shared love. So it means there is a fellowship. Next is salvation. And the last one is the unity of all believers. It's because of Jesus Christ. So, the word fellowship in Greek word once again means koinonia. Nagpasagot, there is something or holding in something in common. Sharing in common. So, since the beginning, so wala pa pagtulong sa kalibutan, so paghimuan sa kalibutan, naayita po ng fellowship. So, two kinds of fellowship, the vertical and the horizontal fellowship. So, the vertical fellowship speaks our relationship to God. And the vertical fellowship nag-discuss ato ang relationship toward co-believers. And the focus of our message this morning is the horizontal fellowship, which is our relationship with other believers. Kagabi nag-wonder ko, hindi ko mahimutan, kining natawanan na sa background. Kurang taga-dinhira yun siya. Wala ko masayot. O, nindot po na yun nga ang background kaya hindi na mabunin sa uban. Nindot po na yun ang background kaya kamo mismo. O, nagrunan yung kuha ni mga pamilya, mga isa kaklaro, pero kurang masayot yun, talikod, kumaw-maw, hindi na yun. O, kuha ko masayot pa niya si Cruz. Nakailan tilang kita po. Marjo. Okay, sige, Marjo, no? So, magkadasig, no? Makalipay kayo kung ang background ko panagsa, kamo. Sigo mampun kayo sa atong diskutan ko na relationship with other believers. If we talk about fellowship, age doesn't matter. Bisan na yung edad na nasa 50 pataas, makahimo sa gihapon na yung fellowship. Because in fellowship, there is a shared life experiences, shared desire, o kung pa mga na pwede na itong usahan. No? So, wala akong undang ang fellowship isa tidala na ka. May nakalindon diya. Okay? Our relationship with other believers. So, fellowship in our relationship. So, look at the language of our verse in Romans chapter 12, verse 3, verse 5. Kung palikod, for I say to the grace given unto me, to every man, that is among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measures of faith. Look at the language. If our worship is focusing to God, God is the center of our heart and fellowship. Ang ato pong mahimong sentro sa ato ang relationship toward co-believers is sila, dili kita. As one body, kung siya, but to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Usa sa hinungdan, nga ang fellowship dili mahimong tinuod because the value is not seen in us. Because we always think that we are more high than others. Tama? So, next verse, ingon siya sa verse 4. For as we have
many members in one body, and all members have not the same office. So we, being many, are one body in Christ, and everyone members one of another. So what pasabot, dili pwedeng i-neglect niyo ang isa. Because we are one in Christ. What nag-ingon niya sa Galatians chapter 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek, nor female nor male, nor bond nor free. For we are one in Christ Jesus. So God put us into the family. God put us into a community. So muna yung pinaka-importante niya kaya dili man tao sa katao na nagpunta dili sa kalibutan, daghanta. Pero ikinahanglan na untay mahitabo nga nindot nga relasyon sa usa o usa diha sa lawas ni Kristo. Kaya sa sinugdanan naman yung basis of fellowship o nga so wa pa ta nagpunta sa kalibutan, so wa pa ta makakatulong kalawasan na ay disenyo about what is fellowship. Naana siya spiritually, we are united because of Jesus Christ. The only thing we practice this in our fellowship and relationship, it must be i-work out din nato siya. Kaya naman siya, sayo naman siya. Kaya kung buot ko naon, natural na nakunta siya mag-flow sa ato ang pag kinabuhi din sa kalimutan. Kaya naman ang isinyo sa Ginoo. So, muna yung sa kanilang rason, kaya gusto ni Pablo na kita mo sa atong one mind as one in Christ Jesus. So the advantages, kung mag-isip kita about the importance of this fellowship, again, lisod kayo kung dili magkahiusa ang usa ka komunidad. Daw sa ibig ako, managing ni Pablo in 1 Corinthians chapter 12, verse 25 to 26. Ingon siya, but the members should have the same care for one another. And when one member suffer, all the members suffer with it. Or one members be honored, all the members rejoice with it. Maipintuhan yun kung isa nga masakitan. Naiusa na nagmangyahon, maapintuhan ang lawas. Muna di kinahanglan, in one member, there should have care one for another. So the advantages of having this fellowship, God does not just call and work through individuals. He has called us to be in community, a part of the people of God, and being in community together has many advantages. So, ang Ginoo, tinuod na nagapamuhat sa atong matag usa. Pero wala pasabot nga dili siya nagapamuhat sa kadaghanan. Hinungdan man nato, dako kayo ang pagtubo, paspas kayo ang pagtubo kung daghan ta, kung napalibutan ta sa usa o usa. Kaysa ikaw rin mismo isa. Munang gisgutan niya the advantages of having this community, we can accomplish more together. Next, we can support one another. And lastly, we complement each other with our different gifts as the body of Christ. So that's the good news. And that's the advantages. Pero hindi na siya maklaro, hindi siya ma-realize hangtod yung wala tayong himuon. No? So, again, we can accomplish more together. Kung magtinabangay ta ang usa o usa. Ita maglugay atong pag-iskutan, tulog ka mabutang, apat ka mabutang about our relationship with other believers. So our relationship with other believer will have many obvious consequences or obvious result. Pero man, na naman yung business. Atong business is that we are one in Christ Jesus. We are one body. So this is it. Number one, we will care for each other with brotherly love. And it's found in Romans chapter 12. So, the result are included in Romans chapter 12. And of being members of one body, so we will care for each other with brotherly love. Gugmala, inigsuon. So, brotherly love is, number one,
impartial. Okay? So, from the word impartial, it must be pure. It must be genuine. It must be whole. It must be sincere. We didn't want love that is impartial. Ganahan bitaw, gug mga tinuod, gug mga buo. Dili ka ganahan mo padayon, dili ka ganahan mo extend sa imong effort, kung walay, gugma. Bakit you love? Bisan mo na kayo liban sa ubang mga tao, you can, pagkapadayon ka, tungod kayo, naigugma ka. So kung mag-isgot po ta sa atong fellowship in our relationship, it needs brother love which is impartial. Ang mahirap po kanusa ay partial. Ang ato ang pagpakita sa atong isika tao. Pero mag-isgot ang fellowship, it needs impartial. So, this principle is taught in Deuteronomy chapter 10, verse 19, and Romans chapter 12, verse 9. So, our love is not to be extended or withheld because of the risk or how we treated or one's wealth. So, sa'yo, magdipindi tanong, ang atong gugma, magdipindi sa rasa. Murag, mga tawa, di ganahan ng manok ko, dili, pakiki. Ay, ganang, ang manok na pakiki ng puti o, itong ang kulor. Kabati mo lang, puti-puti, puti, itong puti, itong, ulit ako lang pakiki. Dapat mo ba, di ganahan ng pakiki, ganahan sa gatong pula yun, isog kayo, init yun. No? So, bulang inga na usahay ta. Pero ang buong pabagod pa, should not to be extended or withheld because of recess. Usay mamili man ta. At, kung gana na kay medyo, kung ano man. Di man pamalit na ako. Ay, na no? Kung gana kay murag ang height sa nagwali, murag di kapasang sa standard. So, mga, tagal-tagal na. Panglanta mo sa akin, murag, di ta, extend o gugma, tungod kay, inyan na siya. Nabasi ta. So, it's more on self-standard na ka. Wala na ka mag-base sa God's standard. This is how we are treated. Magdipindi. Kung maayon ka sa kuha, maayos ako sa inyo ha. Pero di ka maayos sa kuha, sorry. Kaya kung pagkamalito, magdipindi din sa inyo kung pagkakuha. Kung sa'yo nga na, di naman po alkansi. Kung mahita mo na sa atong community, pag-iyahin yun, no? Kung nga lang mahita mo. So, saan po magdipindi ang atong pag-extend sa atong gugma, it's because of wealth. So, likyan na nato ng mga butaka kay nahimo nga dili ta Diyos nun. Nahimo ta nga yutan nga mga panguna-una. Atong standard, dili na yung tukma sa kaput o sa Ginoo. In other words, wala na yung makita, ginatawag nato o brotherly love. Lahi na atong business, lahi na atong standard, aron makukta nato ang tinuod nga fellowship or tinuod nga partnership. So not only impartial but also unselfish. So brotherly love it must be unselfish. Dili ka ga-focus sa imuha. Galing ko sa atong sino kanina na puti high kaysa upang mga tao. So always kita na tinatawag na servanthood attitude as a Christian. Kaya din nato nga mo-serve sa ilaha. Okay? So, love the neighbor as they said in Matthew 22 verse 39. So also, when we are more concerned about ourselves than our brethren. Inganaw sa ang mahitabo, instead na to love our neighbors as themselves, pero huwag yung mahitabo. Kaya naman, it's more on self-centered ang ato ang kinaiya. If we could always treat our brother like we would like to treat sa ato nindot kayo. Kung iusan mo pagkatiman ang imong kaugalingon, kung nga po nang mo paglantaw sa mga tao, nindot ang resulta. No, kaya kung sa ikaw pa na, nindot kay mo kaon, nabuntag ko ito hapon. Uban naman, wala na nanan o kuan, buntag ko ito hapon, uban na kaya mamapaliot to, usa na lang, kaya muna ang iyang lifestyle. Pero kung may lifestyle, yaman siya napahaong, dahil mo na yung kalipay. So, kung sa atong kalipay, alam sa pagtagbaw sa atong kagalingon, mahimong
po, nga inala po ng atong paghimo sa isip ka, tao. Kung nagkaong taong gatas, pag anong gatas ang ating mga kaisunan. Kung nagkaong taong pinaka-favorite na ito nga cake, mao po na ipagkaroon sa ilaho. Iyan ang pagkasultin o pagmahal sa ilaha. Pinagpakita about unselfish. Okay? Only love will treat another better than himself. Almost remember kung gusto tag brotherly love, ato yung tanong na ipakibabaw ang pang tao sa ato ang kaugalingon. Because that is servanthood attitude. Okay? So not only unselfish, but also a proof of discipleship. So usa na sa atong ilang tao. So ingon na mga tinunan, ingon na mga followers of Jesus Christ, as Moses imitate me as I follow Christ, mao na akong himuon. So, muna gingon niya in John chapter 13, verse 35. O mag-isip patawag a proof of discipleship. Okay, yun siya. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. So, pero sa naman maluwa na to, if you are really my disciples, sa panahon na mupakita ka sa paghigugma sa usa. So sa ato day nga tinuod na kinabuhi, mailhan ka na tinuod na followers ni Jesus Christ, a believer of Jesus Christ, kung ikaw makahimo sa paghigugma sa isig ka tao. Mo ni ato gilantaw, no? If ye have love one another, then know that ye are my disciples. So simple lang tayo, pero don't forget to love our brothers and sisters. It's really hard. With that person, we consider that God is our enemy. If that person, hindi mo kayo siya. So listen kayo sa pagpakita ng brotherly love. Kung nakapabigil sa inyo, ha? So, to love the enemy, is it really hard or not? So hard! Very hard. Hindi na siya basta-basta. No, pag ikaw nag-love your enemy. Hindi na siya basta-basta. But don't forget, that verse is not only speaking our emotional, but that is speaking our intellectual. It's really hard when we rely on our feelings. But if we rely on our understanding, then we can love that person, even that is our enemy. So that's it. Muna nga pag-igugma sa isip ko sa, kaya na yung baon, tungod kay, a man is not only a set of emotion, but also a set of understanding. Okay? So, number 2, not only we care for each other, as brotherly love, but also we will honor each other. At yung pasinundan, ako sa usa. Para makita ginatuang fellowship in our relationship. Okay? So, to honor means to put value to something, to consider it precious, or to respect. So, I'm reading to you in Romans chapter 12, verse 10. Ingon siya, in honor, preferring one another. So, ganahan tayo po ang word nga preferring one another. If we talk about honoring. Ganun man, sa Bisaya pa, maglumbay sa pagtakot. Kaya ba maglumbay? Maglumbay sa pagrespeto sa usag-usag. More reason, no, pero mo na siya ang tinuod. Kung magpakita ta sa kinaiyan na magpalumbay sa pagpasinungog sa usag-usag, nindot kayo ang resulta sa relasyon sa mga magtotoo. Pero man, ang nasa tuhong-tahuna is to honor that person, not to look down that person. Pagpalumbay ta. So again, honor means to put value to something, to consider it precious, and to respect. Ato na siyang balikan taon. Okay, so to think about the time you were honored, when someone spoke
spoke to your value to family, how significant you were in the company, how important you were to the team. O sa iyong bation, kung mo na yung madugan nga, pasigan mo ka sa uban nga tao. Di ba? Imong feeling kay, ay, nga feeling. Ang kalipay, hindi ma-describe. Kung ang imong higala, mo na ang iyong pag-describe sa imong nga maayo ka ng tao, naaging vaya mo nagpakita sa iyong pagkaikaw, ang iyong bation, kung yun, lamig kayo sa feeling. Ma-inspired ka, ganahan ka na sa tradisyon, ganahan ka o confident ka sa iyong pagkaikaw. Tungkol kay wala ang ilang pagpaila sa iyong pagkaikaw sa upang mga tao. So, in honoring others, this is what happened. It really motivates us. Ganahan ka, maka-inspire siya, and then it builds up and energizes your spiritual situation. Muna ba hinapot na ito? Kung ang ato ang value is left up kanunay. Wala look down. Wala discourage. So, ma-inspire ka. No? So, there are three things in regards to honor our brothers and sisters. So, number one, honoring one another is to value one another. Hatagan niyo ito pili. So, one of the ingredients to honor is value. Importante kayo siya kung mag-iskunta about honoring one another. So, learning how to place value on people, and also, this is where you see others as important. Kung hatagan mo siyang bili. Kung mabalik kita sa earthly ministry ni Jesus Christ, in Matthew chapter 10, verse 29 to 31, makita nato how God value each of us. So, kung sa niya, in verse 29, what is the price of 2 sparrows? One can fall, but not a single sparrow can fall to the ground without your Father knowing it. Verse 30, and the very hairs on our head are all numbered. Verse 31, so don't be afraid. You are more valuable to God than the whole flock of sparrows. See? Ingana ang Diyos pag-care sa ato matag usa ka kinabuhi. Ingana ang pagpakita sa Diyos kung unsa ka kabilinhon. Kung ang Diyos nag-provide sa mga langgam, kung ang Diyos nag-ihap sa ato matag usa ka lugar sa atong buhok, ang Diyos walay rason nga dili ta matagag bili sa atong kinabuhi. Because the soul of every person, sama, walay makatumbas bisan unsang butagan. Walay makatumbas. Okay, so honoring one another is to value one another. Next is honoring one another involves humility. It's really hard to honor when walay makita na pagpaubos sa imuhang kaugalingon. So, kung mag-isot kita, honoring, it always involve humbleness. Kung paubos nyo ka sa imong kaugalingon, kaya ano makahimo ka sa pag-honor? Hindi ka makahimo sa pag-kuhan. Pasili mo, kung ikaw mismo hindi ka makahimo. So, one translation quote in this way, honor one another above yourself. So, kailangan yun nga pag-unahon ta nga mas labaw siya kaysa atuhan. Aron makahimot natin sa pag-paubos sa atuhan kaugalingon. So this is where you act like a servant toward Him. Next, not only honoring one another involves humility, but also honoring one another involves respect. So wala na itong isputan. No? So honor and respect go together. Yung nag-separate din, it's the two sides of the coin. In 1 Peter 2:17, simply said, respect one another. So, dili siya magbulag. It is like time and talent. Dili siya magbulag. You cannot give your talent if you have no time. You cannot give your talent if you cannot extend your time in the ministry. So, wala niya kung nila kung atong ng tawon, honor and respect go together. You cannot honor when you don't want to respect. In one respect, in honor is always same in us. So, mauban din siya sa tuwa. So,
So, nakita nato ang duha ka mga punta kung mag-isbot kita fellowship in our relationship. Number 1 is care with brotherly love. Number 2 is honor to each other. Number 3, we will pray for each other. Mag-inampuhay kita ang usa-usa. So in Romans chapter 12, verse 12, ingon siya, be patient in trouble and keep on praying. Mag-inampuhay. Kaya na siya diskutan sa Romans chapter 12, but I want only to share to you nga upat ka manatutan. So number 3 is pray each other. So klaro na siya, keep on praying. Don't stop. Prayer po, believers. Don't forget, as you pray for others, know that others will be praying to you also. Okay na hita po. Ayaw pa kunahuna na wala nagmahal sa imuha. Wala nag-ampo sa imuha. No! Na ay nag-ampo sa imuha. Na naman, nagpakita na kung sa ka-importante ang fellowship in our relationship na mag-uhunan ka sa uban, but we express this through prayers. Kailang may panahon na hindi kita makahatag financially. May panahon na hindi kita makahatag o advice. No. Pero may panahon na makahimot at kasapat ako niya. Nagulong tayo na the people of God in the Old Testament, even the time of Paul, prayer is important against the enemy. So nakita natin sa importante ang pag-ampo ang usa. So why is praying for others is important? Pero importante man. Number 1, praying for others is important because it fulfills God's will unto man. Pag una-una na, don't pray because God already knows everything. No. This is a command that you need to pray. Pag una-una, magtagawin, mugupian na ta. Kaya lagi, ang Diyos is omniscient, omnipresent, and God knows everything. Una na ta, there's no need to pray. But then, don't forget, it is a command. It is an expression, your total reliance to God, that you really submit the authority of God. Pagin importante sa tanan, pero mausay una-una pumunta na, kuwan, naglandaw pa kayo ng Diyos. Pero ang gusto mo sa Ginoo, ang atong karakter, ma-inline sa iyahang karakter. Diba? Ang atong motive sa usap-usap, diha sa kabuton sa Ginoo is to inline Christ in character. Jesus also prayed. Jesus never stopped in praying. So may muta sa atong kagalingan pa na dili kita undang sa pag-ampo. Una kung atong tawon, si Pablo nang hinaot yun siya, kung mag-islo kita, it fulfill God's will and command. Ingon siya, the Bible calls us to pray to God on behalf of others. In behalf of others. In fact, Paul told Timothy, I exhort therefore, that first of all supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all men. So, the word for all men, we are part of that. Apiltaan na. Nga muhimo kita sa usa ka pag-ampo, and it is an exhortation or expression that we really follow God's command. And it fulfills God's will. So, dagang mga punta kasi Pablo nag-isipot about prayer. Now, we are to pray for all people, we are to pray for the government leaders, we are to pray for the unsaved, we are to pray our fellow Christians, we are to pray for the minister of the gospel, we are to pray for the persecuted church, praying for others, to get our focus off ourselves and out to the needs around us. So, dahil ang iskutan, kung mag-iskutan prayer, hindi naman, ang pag-amo, wala lang stop hangtod sa panahon ni Pablo. Kaya nahimo siyang kabahin sa atong testimony ng ginagawa. Next is, praying for others is recommended as a source of healing. Muna giskutan niya in James chapter 5, verse 16. It tells us that the prayer of a righteous person has great power and is working. But the context is all about healing. No? So, ang pagunta na karon is that does this mean that only the prayers of good people are heard? Para sa inyo. Ato lang bang mga patarong? Righteous man ang isgutan. No? Una-una, wala siya mag-isgut about
Ang context is dili nga. The answer is no. Why? This is the reason. The word righteous in the Bible refers to those who have faith and are covered by Jesus' righteousness. Kitang tanan sa pinagbatong tagalawasan, we are righteous before God. But it doesn't mean that we have a strong faith toward Jesus. Di ba? Matanong ganda na tubalan sa Ginoo. Pero ang nag-matter, ang nag-differ is, it's our faith toward God. So the more you have faith in God, the more mahimo siya tinuod sa imuhang kinabuhi. Next is not only it is recommended the source of healing, but also praying for others can fulfill their motives in sharing the gospel or God's word and the safety as well. Although that, it is Paul. Because si Paul in 2 Thessalonians chapter 3, verse 1 to 2, it shall finally, brethren, pray for us. Don't forget, Paul is an apostle, but he need our prayers. So it doesn't mean when you're a pastor, when you're a leader, wala na ka makinhangan o prayers. Still, we need prayers. So, finally, brethren, pray for us. For what reason, for what purpose? Is that the word of the Lord we have free first, and be glorified even as it is with you. So that's the reality. Kung mag-isgot kitang ministry, na kinahanglan din siya o ampo sa usa. Dili lang ang imong kagalingon, kundi apil mismo ka. So where's the safety? In verse 13, usay ko niya. In verse 2, na verse 29, no? Okay, sa verse 2. Okay. And that we may be delivered from unreasonable and weak men, for all men have not faith in His time. So sa iyang palibot sa unang panahon, di ba ang prayer, ang pulong sa Diyos, aron ilang makaplagan, because these persons have no faith. So nagkinahanglan siya pag-ampo, kaya ang hindi mga tao manalahi sa paguna-una sa mga Kristohanon. Kung dagang panahon na pasalamat kita, may galing Kristohanon ko. May galing kay na ako'y Diyos na ila, may galing kay na ako'y kahalong sa Diyos, kung wala pa na lugara. So mula kung ato ng taon, meron ang kinahanglan si Pablo, because there is unreasonable and weak men, for all men have not faith. Nagkinahanglan siya pag-ampo. Kaya dili sila pagunahuna sa magutan ay sa Ginoo. Walang dalayon ng Dios kung naluwas kita gikan sa paghinupan sa lain ng pagkasulti usa sa atong Kristohanon kinabuhi kinatutuan kita usay angan nga kinabuhi atong kita. Okay? So katapusan nga mga obvious result when we have this fellowship in our relationship. Number 4, we will rejoice with those who rejoice, and weep those who weep. No, managkalipay ka mo sa usan-usan o manag. Kung nag-uol siya, kahilag siya, uwi mo usap ta. Kung nagsakit siya, masakitan mo ka. Because that's a relationship. That's being one body. Kung siya ibati, kung sa pag-imo, ibati. So this really is the heart of love. Talagang mo nana ang empathy. No? Nga makita sa usa. Nga imo na ikutan imo kagalingon sa iyahang kahimtang. So we will rejoice with those who rejoice. Pero kung ano ng taon, kabantay mo, we will rejoice. Ang unang iskutan, rejoice. Ang iskutan next is weep. No? Na kung pagmutanon ta mo, asa may mas dali, no? Asa may mas dali ninyo nga kanang mahimo para sa usa-usa. Dali na ba ka makaresponse, makaduol sa taong nasa kalipay, o mas dali ka makaduol sa taong nagpagulanon? Asa may mas quality yun? Because it is not just a mere suggestion. Asa may mas dali yung sudlan? Katong sa panahon na nalipay siya,
o sa panahon nga nagpag-unanon siya. Dahil nagpalo, siguro na muna, galit kayo sa kalipay, kalipay na yun. Wala na yung problema. Mas galit tong gool, kaya klaro rin kayong, kailangan nyo siya goolon, ikaw naman. Nagpag-unanon man siya, tayo doon pamunta sa palipayon. So, dahil na tayo pwedeng kakuha mo sa rin, maunanaan mo, asa ka nga ba nga masayo sa mga doolon. Pero ano ng taon, there's author nga, inga na yung pagsabot. Okay, according to Jamison, siya nagbasa, no? Jose and Brown, yun siya. Salamat kayo. So, of the two commands, however, it is more easy to sympathize with another sorrow than joy. It's because the one, di kayo kabasa nun? The one case, he needs us, and the other, not. No? So, alam this buta kagay na, ang imong response niya, kasi puhato din mo. Pero sa lahat na bahin, kung mismo na rin po, yung katong mismo na nasakitan, o nasa problema, kung sa pagha ang iyahang ikinahadlan. Ngayon naman, nga na may tago, kung usa ka tao na sa kalipay, may panahon na dili siya makinahanglan sa tuwa. Bisag, gusto mo nga makikredyos ka sa iyahan, pero bakit hindi siya ganahan sa iwa? Kaya bakit ako wala rin. So, on the other hand, ganahan din siya, ganahin mo response sa iya, kay nagkinahanglan din siya kinaasa sa panahon sa kagulanan. Kaya masulupon yun siya. So, that's the point of the author. So, dahil pero, the only thing na itong pag-iisgutan in fellowship na relationship, makahibalutan na malipay kung siya nalipay. Pagka di na mag-uol, kinalipay siya. Di na mag-uol na nagmalampuson siya sa iyang career. Di na mag-uol na nagmalampuson siya sa iyang business. Mas malipay ka, di nagmalampuson siya. Kung nag-uol siya, mag-uol mo ta, kung naas siya sa panahon sa kasakitan. Kung nasa sa mga problema tungkol sa iyang ito magandang panahon na nag-crisis siya sa health, nag-crisis siya sa financial, mag-uol mo ta. That's the point. Nga din niya na magbagay kung naghanas sa tuwa. Importante, yung gibati ka ito, kung sa ihan, gibati. Kung sa gibati, fellowship, it is a sharing in common. So, kung sa'y common yan, nasakitan. So, sa nanay mo, masakitan mo ka. Pero ang problema ay nani, kung sa may barriers, nga nang dili siya may tinood ang mga versikulo pag ingon niya, rejoice and weep with each other. So there are some factors why Romans chapter 12 verse 15 wala kayong tinuod. Number one, it's because of selfishness. Bahala na siya na ihabo ng kinabuhi. Siya may sa may problema na mapinapilon pa man ko. No? Muli consequences sa iyang decision, nagka-problema siya. Ihara ng problema. Ako naglilipayin man ko, magpalapit pa man ko, problema, nakapil noon. Siyang problema. So, muli o sa ka-factor ng ating ilantaw, na dili mahimong tinuon ang rejoice and weep with each other. Number 2 is that jealousy. Muli kumon. Tama ba? Usay muli kumon, ginawan. Kung mauban ng palapuson sa iyang kinabuhi, Goy. Huwag man na malipay. Okay? Nasa itong kasing-kasing na jealousy. So, itong ihimo, instead malipay, nagdaot na sa iyang kalampusin. Ilang po sa siya kay, nagano na ito mga lating. Nagano na ito mga rason sa kinabuhi nga. Ipamatuan din na ito nga, di ko siya deserve sa iyang success. No? So, kuwan kayo mga kasing-kasing. Kanang, ang term na ito kay Peter kayong klase. Ano nga? Kasing-kasing. So, wala na ito malipay sa kalipay sa ubang mga tao. So, dili, unta, may tabo, nga na unta nga ito ang kinabuhi. Malipay kasi ang kalampusan, mahimong unta, malipay unta. Kung nag-uul siya, mahimong nga mag-uul unta because we are one body, Christ Jesus. Okay? So, as you can see, as you makita nyo sa picture karon, no? Saan na siya ang prutas? Biyabas. Biyabas na siya. Biyabas sa subok, biyabas.
are hanging together in the same branch of the tree. So both of them is kuha na siya. So, kung ato ng taon, ang usa, hinog na kayo, pwede na nimo siyang pupuon. Ang isa, pwede niya, kung nakinawa na gano'n, na. Pero kaya ng taon, hindi sila pareha. Lagi panahon. Na'y panahon yun. Ang isa, hinog na kayo, lagi na siya kwaon. Sakto na siya kwaon. Ang isa, pero pailog ng tagamay, hindi naman. While the other one may need more time to write. So, muna siya, hapit na. Kaya unang taon, wala naman siya, hamis-hamis na, hapit na hinog. So, kapag yun ang panahon, para imo siyang kuhaon. So, nature is teaching us the important lesson about this to guava. So, when we see others around us achieving success while we have not, so, it doesn't mean we are unsuccessful. So, ayaw na nga, dahil ko successful na hindi naman. Nag-una naman ang amigo. Wakit ko ni nada. Dili nga na naman. It simply means that the right time for us has not yet come. Mabutan ko na yung panahon. Mahinog na lagi ka. No? Pupuon na ka. Ukan-on ka. No? So, yan na. So we must hold on. Kung wag pa man mabot atong panahon, kung wag pa ka nagpalampuson, what we should do, be patient, and not give up out of frustration. No? So we must just be a few days away from reaching our right state. Mabot ra. Dito ta magkuhan, sani mag-uol. So remember, our time will come too, but it requires patience and perseverance. Ano rin siya ang kinabuhi? No? Anara. So, of course, true Christians are called to replace selfish human nature with, kung saan? Love your neighbor as yourself. Next, you not only encourage a person when you rejoice with him, you actually increase his joy as it is act of love. So that's it, my beloved. Ingat importante kung mag-discord kita sa atuang fellowship in our relationship. It is unintentional. Dili pwede nga butan-butan ka. Dapat ikaw mismo, yung una. Hindi naman sa internet, hindi na magpanumbay. No, magpanumbay sa pagigugma, magpanumbay sa paghatag o pagpasidungog, magpanumbay yung ampo sa usa-usa. Magpanumbay kita sa pagkalipay, sa mga tao na nalipay. So, sa nagkagawal, yung siya dito maglumbaan na. Kaya lisod na. Daghan na tayo masalubon. Dili po nga na, no? Okay? So, again, you not only encourage a person when you rejoice with him, you actually increase his joy, so it is an act of love. So, muna kung ato ng tao, kung mag-isipot kita o life growth, sa uban ng mga terms, cell group, sa uban, small group, no? Daghan na mga term na gigamit, pero ang purpose is to glorify God. At diha ko sulod ang fellowship in our relationship. So muna kung ano ng taon, importante kayo ang life group in this community. Kaya through this life group, nadya may tabo ang shared life experiences, conviction, shared behavior, shared belief, nadya may isbutan na wala may isbuti, diri. Kaya we focus worshiping God through this event. But through night group, grabe ka dito. No? Pausakan man nato ang kanang rejoice with those who weep. Yan ito makita ang ato ang nagaylaing ng mga kinaiya. But then again, for the sake of God's glory, it is intentional na ating muon because it is a command. So as I close this message, my beloved brethren, I have a question. No? How much less trouble would there be among brethren if only we could truly practice this principle? So what are those four principles? Care with brotherly love. Number 2, honor. Number 3, pray. Number 4,
rejoice to those who rejoice, and weep to those who weep. Ang pangutana, sa iyong pangutana ko dito, how much less trouble? Maybe, evenness, pili na kita. No? Kung ato nahimo ang saman, upat ka mga prinsipyo ng atong giniskutan, kung mag-isgot kitang relationship with other believer. I hope nyo ato ma-practice ang upat ka mga prinsipyo kitang tuko, mahimo siya kung mangita tagiya nga gikan sa balaan espiritu.